जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउजी 12 अगस्त 2026 बुधवार। केउ राशि पई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज आपण निज घरे एवं कार्य क्षेत्र रे एक उत्तम परिवेश रे बास करी बहुत खुशी हेबे। स्वास्थ्य भल रहिबो। चाकरी रे पदोन्नतिर संभावना रहिछि। कार्यालयर उच्च पदाधिकारी माने आपणकर कार्य को प्रशंसा करिवे। परिवार रे आनंदर वातावरण रहिबो। मांक ठारू लाभ मिलिबो। आज सरकारी कार्य रे सफलता मिलिबो। वृष राशि। आज आपण शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे अनेक थक्का एवं अलसुआ अनुभव करिवे, जेउथि पई उत्साहर अभाव रहिबो। एहार प्रभाव वाणिज्यिक क्षेत्र रे देखा जिवो एवं एहा समस्या सृष्टि करि पारे। उच्च पदाधिकारीଙ୍କ आचरण आपणक प्रति नकारात्मक हेबो। पिलामानक सहित मध्य मत पार्थक्य होई पारे। आज कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति स्थगित रखिबा लाभदायक हेबो। मिथुन राशि। आज आपणको कौनसी नूतन कार्य आरंभ न करिबाकू एवं आपणकर स्वास्थ्य प्रति प्रतिक्रियाशील हेबाकू परामर्श दिया जाइछि। कफ एवं पेट संबंधी रोग आपनको कष्ट देई पारे। संभव हेले अस्त्रोपचार करी बड़ मामला स्थगित रखिबाकू परामर्श दिया जाइछि। आज आपण बहुत चिंतित हेबे। जल क्षेत्र ठारू दूर रे रुहंतु। खर्च वृद्धि पाइबो। वक्तव्य एवं आचरण उपरे संयमता रक्षा करिबा आवश्यक। कर्कट राशि। आज दैनंदिन कार्य सहित आपण मनोरंजन एवं सभारे समय बिताइबे। आपण स्वादिष्ट खाद्य पाइबे एवं सांगमानक सहित बुलिबाकू जिवे। आपण विपरीत लिंग सांगमानक सहित एक भल समय अतिबाहित करिवे। शक्तिशाली धन हेउची लाभर परिमाण। आपणकर व्यवसाय बढ़िबो। वाणिज्य अंशग्रहण लाभवान हेबो। सुध इत्यादि आय अर्थरे परिपूर्ण हेबो। साधारण जीवन रे सम्मान वृद्धि पाइबो। कार्य रे सफलता सहित स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। सिंह राशि। कार्य रे सफलता पाइबा पई आज सर्वोत्तम दिन। आपण करिथिबा कार्य द्वारा आपण ख्याति पाइबे। परिवार रे एक आंतरिक परिवेश रहिबो। शरीर एवं मन सहित तुमे सतेजता एवं आनंद अनुभव करिबो। चाकरी व्यवसाय स्थान रे सहकर्मी को समर्थन दिया जिवो। मां को परिवार रो एक खुशी खबर आसीबो। खर्च वृद्धि पाइबो। असुस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो। कन्या राशि। आज आपणकर कल्पना शक्ति पूरा भल रहिबो। साहित्य सृष्टि पई आज एक भल दिन। छात्र माने शिक्षण रे भल प्रदर्शन करबाकू समर्थ हेबे। भाव प्रवणता एवं यौनता आपणक प्रकृति रे अधिक रहिबो। पेट जंत्रणा हेबार संभावना रहिछि। मन रे भय रहिबो। मानसिक संतुलन बजाय रखंतु। आज प्रेमी जुगल मानक पई एही दिनटी अनुकूल दिन। तुला राशि। आज आपणकर बहुत भावना रहिबो। जेउ कारणरू काहार शब्द किंबा आचरण द्वारा आघात पाई पारंती। मातांकर स्वास्थ्य खराब हेतु बहुत विव्रत हेबे। आपणकर आत्मसम्मान आघात पाई पारे। दोष त्रुटि अनुभव करिवे। खाद्य एवं शोइबारे
ଅନିୟମିତତା ହେବ। ମହିଳା ଏବଂ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ମଧ୍ୟମ ଅଟେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ହେବ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାରୁ ବହୁତ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଜି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଠାରେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ସମର୍ଥିତ ହେବେ। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବଢ଼ାଇବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।